سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. SUS اسٹوڈنٹس اینڈ علماء سوسائٹی کی جانب سے فری اسکول ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں توصیف احمد شیخ. بیسک اکاؤنٹنگ سیریز بنیادی اکاؤنٹنگ سیریز پارٹ 3 کانسیپٹ آف ڈیبٹس اینڈ کریڈٹس. ڈیبٹ اور کریڈٹ کے بنیادی اصول. رولز آف ڈیبٹس اینڈ کریڈٹ. ڈیبٹ اور کریڈٹ کے قواعد و ضوابط. رول نمبر 2 ریگارڈنگ لائبلٹیز. واجبات سے متعلق. لائبلٹیز ڈکریز آن دا ڈیبٹ سائڈ. واجبات میں کمی کو بائیں جانب تحریر کیا جاتا ہے. لائبلٹیز انکریز آن دی کریڈٹ سائڈ. واجبات میں اضافے کو دائیں جانب تحریر کیا جاتا ہے. ایگزامپل مثلاً if office equipment is purchased against credit or on account ₹3000. آفس equipment کو اگر ادھار پہ خریدا جائے. اسٹیپ نمبر 1 see which accounts are affected. یہ دیکھیں کہ کون سے اکاؤنٹس متاثر ہوئے ہیں. آفس equipment جیسا کہ پہلے پڑھا اکاؤنٹس پیبل. اسٹیپ نمبر 2 ڈٹرمن کلاسیفیکیشن آف اکاؤنٹس. یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اکاؤنٹس کس ہیڈ آف اکاؤنٹس کے تحت آتے ہیں. آفس اکوپمنٹس ایسٹس میں، اکاؤنٹس پیبل لائبلٹیز میں. اسٹیپ نمبر 3 now that we know the classification we have to identify increase and decrease sides. اب ہمیں اضافے اور کمی کی جانب کا پتہ لگانا ہے. Did office equipment increase or decrease in this transaction? اس خریداری کے معاملے میں دیکھنا ہوگا کہ آیا آفس equipment میں اضافہ ہوا ہے یا کمی. ظاہر ہے کہ اضافہ ہوا ہے increased. اب اس اضافے کو ڈیبٹ کی جانب تحریر کیا جائے گا کہ اثاثوں میں اضافہ ڈیبٹ کی جانب تحریر کیا جاتا ہے. آفس equipment ₹3000 ڈیبٹ increased. What about accounts payable? Does it increase or decrease in this transaction? اس خریداری کے معاملے میں دیکھنا ہوگا کہ آیا واجبات میں اضافہ ہوا ہے یا کمی. ظاہر ہے کہ اضافہ ہوا ہے increased. اب اس اضافے کو کریڈٹ کی جانب تحریر کیا جائے گا کہ واجبات میں اضافے کو کریڈٹ کی جانب تحریر کیا جاتا ہے. اکاؤنٹس پیبل ₹3000 کریڈٹ increased. بیسک اکاؤنٹنگ ایکویشن. In every transaction debits must equal credits. معلوم ہوا کہ ہر خریداری کے معاملے میں ڈیبٹ اور کریڈٹ برابر ہونے چاہیے. آفس equipment ڈیبٹ ₹3000. اکاؤنٹس پیبل کریڈٹ ₹3000 ڈیبٹ از ایکول ٹو کریڈٹ. یہ تھا لائبلٹی کا رول. رول نمبر 3 ریگارڈنگ اونرز ایکویٹی. مالکان کے حصے سے متعلق. یہاں یہ ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایکویٹی کا ٹریٹمنٹ یا رول ایگزیکٹلی لائبلٹی کی طرح ہی ہوتا ہے جسٹ لائک اے لائبلٹی. یعنی ایکویٹی ڈکریز آن دا ڈیبٹ سائڈ جسٹ لائک لائبلٹی ڈکریز آن دی ڈیبٹ سائڈ. مالکان کے حصے میں کمی کو بائیں جانب تحریر کیا جاتا ہے جیسے کہ واجبات کو بائیں جانب تحریر کیا جاتا ہے. equity increase on the credit side just like liability increase on the credit side. مالکان کے حصے میں اضافے کو دائیں جانب تحریر کیا جاتا ہے جیسے کہ واجبات کو کے اضافے کو دائیں جانب تحریر کیا جاتا ہے.
एग्जाम्पल मसलन इफ़ ओनर इन्वेस्टेड इन द बिज़नेस ₹25,000 इन कैश, अगर मालिक कारोबार में 25,000 कैश की सूरत में लगाता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। स्टेप नंबर 1, सी विच अकाउंट्स आर अफेक्टेड, ये देखेंगे कौन से अकाउंट्स मुतासिर हुए हैं। कैश, ओनर्स इक्विटी। स्टेप नंबर 2, डिटरमिन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये देखना होगा कि ये अकाउंट्स किस हेड ऑफ अकाउंट्स के तहत आते हैं। कैश जैसे कि पहले पढ़ा एसेट में आते हैं, ओनर्स इक्विटी कैपिटल या इक्विटी में आते हैं। स्टेप 3, नाउ दैट वी नो द क्लासिफिकेशन वी हैव टू आइडेंटिफाई इंक्रीज एंड डिक्रीज साइट्स, अब हमें इजाफा और कमी की जानिब का पता लगाना है। कैश और ओनर्स इक्विटी। डिड कैश इंक्रीज और डिक्रीज इन दिस ट्रांजेक्शन, इस खरीदारी के मामले में देखना होगा कि आया कैश में इजाफा हुआ है या कमी। ज़ाहिर है कि इजाफा हुआ है, इंक्रीज्ड। अब इस इजाफे को डेबिट की जानिब तहरीर किया जाएगा कि असासों में इजाफा डेबिट की जानिब तहरीर किया जाता है। कैश ₹25,000 डेबिट इंक्रीज्ड। What about owners equity या कैपिटल, does it increase or decrease in this transaction? इस खरीदारी के मामले में देखना होगा कि आया मालिकान के हिस्से में इजाफा हुआ है या कमी। ज़ाहिर है कि इजाफा हुआ है, इंक्रीज्ड। अब इस इजाफे को क्रेडिट की जानिब तहरीर किया जाएगा कि मालिकान के हिस्से में इजाफे को क्रेडिट की जानिब तहरीर किया जाता है। ओनर्स इक्विटी क्रेडिट ₹25,000। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, इन एवरी ट्रांजेक्शन डेबिट्स मस्ट इक्वल क्रेडिट्स, मालूम हुआ कि हर खरीदारी के मामले में डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए। कैश ₹25,000 डेबिट, ओनर्स इक्विटी क्रेडिट ₹25,000, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। टू बी कंटिन्यूड इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरकुम।